very good morning to Dr. Jeffrey, Mr. Fasdi, teachers and students. Today, I, Nicholas T. from Senior 4 Eminent will lead the assembly for this week. We will begin the assembly by singing the Negaraku, Selangor State Anthem, and the school song. Students, you are advised to sing proudly, loudly, and clearly with full school spirit. Thank you, students. Please raise your right hand and clearly say the pledge. Maka kami, Rakyat Malaysia, berikrah
akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita rukun negara berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dear students, please be seated. Now, I would like to call upon Dr. Jeffrey to deliver his speech. Right. Good morning, everyone. Thank you so much, Nicholas, who is emceeing this morning's assembly. It is nice to see all of you once again. Good morning, Iche Fazli, Ms. Anureka, Ms. Ivy, Ms. Sherlyn, to all our teachers, to all our parents who are listening in at home with your kids. Thank you so much for joining us this morning. Another assembly virtually done, another assembly that we would be still meeting online for a little bit longer due to the opening of schools that has been delayed with the vaccinations that's taking place. But let me begin with a little quote this morning that I shared with most of your teachers and also your principal. This is something that interests me and caught my eyes. The quote is, "Once you carry your own water, you will learn the value of every drop." So basically, the most important thing in life today is about taking responsibility and at the same time valuing every drop. When we talk about valuing every drop and we carry your own pails, what we mean is that you should make sure that you take responsibility of your education, take responsibility of your online classes. That's really important. And there's so much being done by your teachers, there's so much being done by the management and the leadership teams of the school, who is actually providing you with the best and all the extra classes and extra booster lessons and whatnot that is being conducted, and we need you to be there. And I've been watching attendance over the last couple of days, and I realized that we have students who come in late for classes, and we need to call them, and we got to get our admin staff to call and find out where you are. Now, each lesson is very important. Each lesson, your presence is important to make sure that you are there and you are attending to classes. The next thing I would like to talk about is the vaccination. Now, as all of you are aware that the students of senior 1 to senior 5 are all being vaccinated. And the vaccination schedules are not done by the school. The vaccination schedules are all done by uh, the ministry, the education ministry, as well as the jabatan or the PKD, the Pusat Kesihatan Daerah. So please make sure when you get an invitation to go for your vaccination, please do go for it. Please make sure that you attend your vaccination schedules as what has been scheduled for you through your My Sejahtera app. It's very important. So, boys and girls, take note. We are still online. We'll be back soon. When we move into the different phases, we will start making clear announcements. Make sure your parents read our Friday circulars, and all those circulars that we send out to your parents are very important. We need everybody to read those circulars because there's a lot of things that we mention there, and there are a lot of things that we announce in the announcements. So please take note, take heed of that, read and understand each of the content that is being shared there, right? That's very important. And also take note that our office has been open since last week. So office is open from 9 to 4 p.m. And if you need to collect your books or if you need to go down for any reason to school, please get your parents to write to me and we will definitely allow you to go. All right. Thank you so much for this morning. Thank you, teachers. Thank you, Fazli, and have a wonderful day. Bye. Thank you, Dr. Jeffrey. Now, I would like to call upon Encik Fazli to deliver his speech. Okey, terima kasih barisan pengawas yang bertugas pada pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar
yang mengikuti atau menghadiri bersama dalam assembly kita pada pagi ini. Okay. Terdapat beberapa perkara yang ingin saya sampaikan kepada para ibu bapa dan juga pelajar-pelajar sebagai peringatan ataupun sebagai maklumat yang perlu kita sampaikan. Okay, perkara yang pertama, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Jeffrey berkaitan tentang program vaksinasi bagi pelajar yang berumur 16 dan 17. Dan pihak sekolah sangat menitik beratkan tentang program yang dijalankan yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan, dan kita sangat berbangga dan bersyukur kepada para ibu bapa dan juga para pelajar yang telah hadir seramai 140 pelajar, 140 student turn up dan mengambil vaksinasi yang telah dijalankan pada minggu lepas. Dan di mana yang telah dinyatakan diharap untuk vaksinasi yang kedua, maklumat akan diberikan kepada para ibu bapa, dan kita berharap semua ibu bapa dan juga para pelajar mengambil tindakan yang positif untuk hadir untuk menerima suntikan yang kedua. Dan saya percaya dalam keadaan kita lihat penurunan kes pada setiap hari di negara kita menunjukkan satu indikasi yang positif di mana sekolah akan dibuka, para pelajar boleh hadir ke sekolah, guru-guru boleh hadir ke sekolah dan menjalankan sesi persekolahan dengan lebih efektif, dan kita berharap dalam masa yang sama kita terlindung ataupun kita mendapat perlindungan yang maksimum daripada jangkitan COVID-19. So saya sangat berharap kerjasama daripada para ibu bapa. Dan makluman yang lain yang ingin saya sampaikan kepada para ibu bapa, guru-guru dan pelajar pada pagi ini adalah beberapa program akademik yang telah kita jalankan semenjak daripada awal tahun sehingga ke hari ini. Dan kita dapati program-program yang kita jalankan di bawah program perancangan memantapkan akademik para pelajar, di antaranya adalah intervensi kelas. Dan program intervensi kelas yang kita jalankan untuk dua mata pelajaran yang penting, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah, menunjukkan peningkatan yang positif dari segi kefahaman pelajar, dan juga kita melihat para pelajar memberikan respon yang baik dalam program ini. So saya berharap program ini dapat dijalankan secara berterusan, dan kita akan dapat melihat para pelajar kita mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran yang lebih baik dalam dua mata pelajaran ini, iaitu Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Bagi mata pelajaran yang lain untuk peperiksaan, kita masih jalankan pada setiap hari Sabtu yang kita namakan sebagai Booster Academic Class, dan saya harap para pelajar terus memberikan komitmen dalam menghadirkan diri untuk mengikuti sesi pembelajaran yang dijalankan pada hari Sabtu. So I hope all students, Form 5 students, especially for the Form 5 student, can continue their commitment and dedication toward the extra class that we have organized on Saturday. Dan seterusnya saya ingin juga maklumkan tentang beberapa online competition yang boleh diikuti oleh para pelajar kita. Di antaranya adalah Rising Star Competition. Kami masih lagi membuka peluang kepada para pelajar untuk mendaftarkan diri, di mana Rising Star Competition ini adalah pertandingan tahunan yang kita jalankan, dan kita dapati mempunyai pendekatan yang sangat positif dari segi meningkatkan bakat para pelajar. Jadi para pelajar boleh mendaftarkan diri dan boleh terus mendaftarkan diri kepada Encik Isyamuddin untuk menyertai dan juga mengetahui apakah peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Rising Star Competition yang akan dijalankan dalam masa yang terdekat.
Dan seterusnya kita juga mempunyai pertandingan Can Maths Brain Competition. Ia sangat bagus bagi para pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk mengikuti pertandingan matematik ini, kerana kita percaya terdapat beberapa teknik pembelajaran maths dan pemahaman dalam menyelesaikan soalan-soalan high thinking orders dalam pertandingan ini. So ia sangat baik bagi pelajar kita untuk mengikuti pertandingan ini, dan saya harap para ibu bapa dan juga pelajar boleh melihat skala yang kita keluarkan pada setiap minggu, dan kita telah nyatakan beberapa aktiviti yang berguna kepada pelajar kita untuk para pelajar kita boleh melibatkan diri. Dan satu perkara yang amat penting yang ingin saya nyatakan pada pagi ini adalah tentang kedatangan pelajar dalam kelas online dan juga ketepatan pelajar mengikuti kelas mengikut jadual yang kita telah tetapkan. So I hope that every student please take note this. You need to ensure that you attend the class on time. Okay, so do not somehow you skip or try to be truant, okay, in order to participate in the online classes. So we found that few student somehow the student attended the class, but somehow it's very late. Okay, you need to attend the class on time. For example, like the class is 8:15. So I hope that at 8:15 everyone turn up. Dan sehinggalah kelas yang paling akhir iaitu pada pukul 3:15, 3:10 hingga 3:45. So until the end of the class, the student need to continue participate in the class. Dan saya harap para ibu bapa yang mana jika anak-anak tidak dapat hadir ke sekolah, sila email kepada pihak sekolah dan inform kepada kami secara official melalui email. Dan boleh juga maklumkan kepada guru-guru subjek ataupun guru kelas di atas ketidakhadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. So I hope that parents can write an official email to us in order to inform your child that will not be attended or will not be attending the class for that particular day. So I hope that the parent can inform us properly. Dan makluman yang terakhir yang ingin saya maklumkan di sini adalah pihak sekolah sangat merasa berbangga di atas penglibatan pelajar kita dalam satu pertandingan, iaitu Parliamentary Inter-School Debate yang kita telah jalankan pada minggu lepas, dan kita mendapat keputusan yang sangat cemerlang dalam pertandingan ini. Ingin saya maklumkan bahawa terdapat dua kategori, iaitu upper form dan lower form. Bagi upper form kita telah mendapat tempat yang pertama, dan upper form debaters yang terbabit adalah Yapchi daripada 4 Liberty, Humaira daripada 4 Eminent, dan Lai Yong Ti daripada 4 Radiant. Dan bagi kategori yang kedua, iaitu lower form, kita telah mendapat tempat yang ketiga, dan debaters yang terbabit daripada sekolah kita adalah Kyle Sherman daripada 3 Radiant, Rishi Gerson daripada 3 Eminent, dan juga Devashan daripada 2 Aspire. Sekolah mengucapkan ribuan tahniah kepada para pelajar yang telah melibatkan diri dan telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam menyediakan dalam melibatkan diri dalam latihan yang telah mereka ikuti semenjak sebulan yang lalu di bawah bimbingan Head of English Department, Miss Benny, dan juga guru-guru bahasa Inggeris iaitu Mr. Pang, Miss Hema, dan juga Miss semua guru-guru bahasa Inggeris yang telah terbabit dalam pertandingan ini. Jadi mereka memberikan latihan setiap minggu kepada para pelajar kita ini. So this is the outcome
of the dedication and the commitment shown by the teachers under the English department teachers. They give training and they try to guide our students to be excellent debaters. Dan saya merasakan sangat berbangga dengan pencapaian yang telah dicapai oleh para pelajar kita. Saya juga ingin maklumkan bahawa kita juga telah berjaya untuk menempatkan pelajar-pelajar kita dalam pertandingan akhir for the STEAM competition, inter-school, real inter-school STEAM competition. Dan 2 pasukan telah dipilih untuk mempersembahkan final presentation for their project in this STEAM competition. Dan kita harap kedua-dua kumpulan ini akan mendapat keputusan yang sangat memberangsangkan atau keputusan yang sangat cemerlang dalam pertandingan ini. Oleh itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sokongan yang diberikan oleh guru-guru, ibu bapa dan juga para pelajar kepada pelajar-pelajar kita, dan diharap semua aktiviti yang dijalankan di peringkat sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih cemerlang, dengan lebih efektif, dengan pelibatan semua dan sokongan yang harus diberikan kepada para pelajar kita. Dengan itu saya menamatkan ucapan saya dengan ucapan ribuan terima kasih, dan I really thank all the parents, the student and teachers in your support and commitment to the school. Terima kasih. Thank you, Encik Fasli. Now, for this week English public speaking, I would like to call upon Sashvina, Megan, and R.E.A.L to deliver their speech. A very good morning to Dr. Jeffrey, Encik Fazli, teachers, and my fellow friends. My name is Sashvina, and I'm from Senior 1 Eminent. Today, I'll be talking about why online learning schedules shouldn't be the same as traditional school schedules. The COVID-19 pandemic has triggered many new ways of learning. All around the world, educational institutions are looking toward online learning platforms to continue the process of educating students. Online learning carries many advantages, one of them being enhancing digital literacy and creativity. However, it also has several disadvantages, such as the difficulty in staying focused, lack of interaction, and increased screen time. Many parents are concerned about the toll the disadvantages of online learning are taking on students' mental and physical health. Firstly, it isn't recommended for students to spend 7 hours a day for online classes, as it can cause severe headaches, eye irritations, and bad posture. This can lead to some serious health issues. Most of the time, students have to find their own ways to understand a certain topic, because the reality is not everything is absorbed during the online learning sessions that sometimes last up to more than an hour, especially since the classes are continuous, which is extremely tiring. Other than that, students end up having to listen to teachers cover everything that's written in textbooks, which doesn't always provide us with a full understanding, and when the loss of interest reflects on our grades, we get blamed for not trying enough. Moving on, students get twice the amount of homework now just because we're at home. Homework is definitely a good way for teachers to identify how much a student understands, but an excessive amount of homework only causes stress, which can lead to procrastination. In the end, no work is completed at all. During this time, everyone is exhausted and tired of what's happening. Things have changed, and it's important that we also try to adapt to the new norm, because if we don't, then we won't be seeing any progress or improvement. Thank you. Have a great day. Good morning to Dr. Jeffrey, Encik Fazli, all teachers and students. I'm Megan from 1 Eminent, and I want to talk about my inspiration. Grandma, Nene, Granny, Gran, Nana, Grandmother. What is the first thing that pops into your mind when you hear these words? Is it an old lady with white hair? Or is it a lady who is an inspirational figure? For me, my grandmother is an inspirational figure. My grandmother is 79 years old and she is still working as a lawyer. She goes to court and works on criminal cases, like murder cases, drug offenses, corruption, and gambling cases. At age 4, my grandmother moved to Kerala in India to attend a boarding school. The school she attended
was St. Teresa's Convent. When my grandmother was 14, she came back home and her dad taught her English by reading the newspaper every night because she did not know how to speak, read, or write in English. During the time my grandmother was schooling in Malaysia, she took part in sprinting competitions and long jump competitions in school. For all her races, which were 100 meters, 200 meters, and 4x100 meters, she had gotten first place. For the long jump competition, she had gotten first place as well. On the 2nd of January 1961, my grandmother joined the Malaysian police force at the age of 18. When the police force had a shooting competition, she won the competition against the male officers and came first. When it was 1965, my grandmother represented Malaysia in the Southeast Asian Peninsula Games, or now commonly known as SEA Games, for the 4x100 meter relay and 100 meter sprint. She received a gold and silver medal for first and second place, respectively. At the age of 50, my grandmother took leave from the Malaysian police force to go to the University of Buckingham in the United Kingdom to study law. During the first year, she received the Best Student Award, and in the second year, she received the Best Contribution Award. After 2 years, my grandmother completed her CLP, or Certificate of Legal Practice, for law. In 1997, my grandmother was called to the Malaysian bar as a lawyer. She retired from the police force when she was 55. Her rank was a superintendent of police, holding the post of deputy officer in charge of the Criminal Investigation Department in Johor. My grandmother went on to set up her own law firm in Johor Bahru and Kuala Lumpur. She had also published a book, Law on Gaming. In this term, gaming means gambling. Till this day, my grandmother still successfully runs her legal firms in JB and KL. My grandmother is an inspiration to me because she worked hard to get where she is and never gave up. Thank you. Good morning, Dr. Jeffrey and Cik Fazli, teachers, and my friends. Today I'll be talking about the advantage and disadvantage of social media. It's crystal clear that there are advantages and disadvantages to everything in everyone's life, and that includes our social networking habits. The practical advantages and disadvantages of social media are a subject of frequent discussion. Participation in social media by the general public has increased vastly over the past years, and using social media is widespread across all ages and professions, and is common around the world. Social media enables users to connect with others and create a community. It's more about building relationships than simply announcing a posting. It is undeniably changing the way one communicates. Here are some of the prime pros and cons of using social media. Social media helps in education as well as provides the best learning opportunities for everyone. Students mostly use social media to contact their friends and classmates to discuss their homework or classwork with each other. 70% of students talk about their school quizzes and assignments with their friends on social media. It also helps valuable information such as missing person case, weather forecasts, and major news events, and it can cross the world with a few clicks. Meanwhile, the disadvantages are that it changes lifestyle habits and sleeping habits. Since using social media, it's all done on some computer or mobile device, it can sometimes motivate too much sitting down in one place for too long. Staring into the light from a computer or phone screen at night can negatively affect your ability to get a proper night's sleep. Social media also increases the amount of cyberbullies. Cyberbullying is one of the worst things about social media. Cyberbullying is the bullying that is done through social media platforms. Most people create fake accounts on social media for teasing other people, and they can do so without being traced. The, they bully people by sending images, videos, or by saying hurtful things. Bullying becomes quite easy by using social media, and it mostly affects teens and kids. Cyberbullying leads to people getting depression, anxiety, and high level of stress-like symptoms. Thank you. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Aslan dari kelas 2 Eminent akan bercakap tentang topik adab menuntut ilmu secara atas talian. Berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP
Sesi persekolahan secara bersemuka terpaksa ditangguhkan. Kita terpaksa melakukan kelas secara atas talian di rumah masing-masing untuk memastikan sistem pembelajaran berjalan seperti biasa. Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR ini pastinya satu cabaran hebat bukan sahaja buat warga pendidik tetapi kepada ibu bapa dan murid yang mengabaikan adab-adab menuntut ilmu disebabkan tiada kelas secara bersemuka. Baiklah, apakah maksud adab menuntut ilmu? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, adab bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang bersopan. Manakala ilmu pula membawa maksud pengetahuan. Adab menuntut ilmu adalah perkara yang sangat dituntut kepada semua murid. Oleh itu, tanpa adab yang baik, akan hilanglah keberkatan ilmu buat seseorang murid. Rugi bukan? Jadi, apakah adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita amalkan untuk mendapat keberkatan? Pertama, bersedia sebelum kelas bermula. Pastikan ruang belajar kondusif dan tidak bising. Sediakan buku-buku dan alat tulis. Kedua, menepati masa. Adab berguru. Murid yang menunggu guru dan bukan guru yang menunggu murid. Seterusnya, menggunakan nama dan gambar sebenar. Hal ini akan memudahkan guru untuk mengenali dan mengawal murid. Selain itu, mengucapkan salam kepada guru ketika masuk kelas dan mengucapkan terima kasih di akhir kelas. Perkara ini nampak remeh, tapi itulah yang penting sekali untuk dilakukan oleh murid sebagai tanda kita menghormati guru. Akhirnya, terlibat secara aktif dan memberi respons kepada guru apabila ditanya. Komunikasi dua hala amat penting antara murid dengan guru dalam memastikan pembelajaran berjalan lancar. Semoga dengan perkongsian ini, kita dapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Saya sudahi topik ini dengan serangkap pantun. Merbah terbang dikejar pemburu, pemburu sesat tidak ketemu. Beradab santunlah kepada guru, guru disayang penjana ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zarafina dari kelas 2 Aspire akan bercakap tentang adab menuntut ilmu secara dalam talian. Dalam suasana negara kita yang masih menghadapi ancaman pandemik COVID-19, mahu atau tidak, kaedah pengajaran dan pembelajaran terpaksa berubah daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara dalam talian. Dalam pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian, adab dan etika pembelajaran perlulah difahami dan diikuti oleh setiap pelajar. Bagi memastikan proses menuntut ilmu dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai objektifnya. Berikut antara adab yang perlu difahami, diterap serta dipraktik oleh setiap pelajar yang mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Pertama, menepati masa. Bagi membantu kelicinan pembelajaran secara dalam talian, setiap pelajar sewajarnya menepati masa yang telah ditetapkan untuk masuk ke dalam talian dan mengekalkan keberadaan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pelajar juga bertanggungjawab untuk membuat tugasan yang diberikan dan penghantarannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Seterusnya, berkomunikasi secara baik dan melibatkan diri secara aktif. Murid hendaklah menggunakan nama dan gambar sebenar supaya mudah dikenali oleh guru. Pastikan juga kamera peranti hidup sepanjang kelas. Murid yang mengikut kelas pembelajaran secara dalam talian juga perlu melibatkan diri secara aktif dan tidak hanya mendiamkan diri terutamanya apabila berhadapan dengan sebarang masalah pembelajaran. Ucapkanlah terima kasih kepada guru anda selepas sesi pembelajaran secara dalam talian tamat sebagai tanda penghargaan kepada beliau. Akhirnya, menumpukan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran setiap pelajar, sewajarnya memberikan kerjasama dan tumpuan sepenuhnya terhadap subjek pembelajaran serta menjauhi sikap sambil lewa. Semasa sesi kelas dalam talian sedang berlangsung, usahlah melakukan perkara lain yang tidak
kaitan dengan pembelajaran seperti tidur, membuka laman web lain yang tiada kaitan dengan subjek pembelajaran, bersembang dan sebagainya. Perbuatan sebegini mungkin berjaya dan tidak diketahui oleh tenaga pengajar, tetapi ketahuilah bahawa perbuatan tersebut sebenarnya akan merugikan diri atau anda itu sendiri. Sekian topik daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, saya hendak menyampaikan syarahan yang bertajuk kemerdekaan. Negara kita telah memperoleh kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dengan adanya usaha pejuang-pejuang kemerdekaan. Perkataan merdeka sebenarnya bermaksud bahawa negara kita telah bebas dijajah oleh anasir-anasir luar. Kemerdekaan telah dicapai setelah dijajah selama 446 tahun. Ia merupakan nikmat yang besar kepada rakyat dan negara adalah dengan kemerdekaan. Dengan memperoleh kemerdekaan, kita dapat mencorakkan agenda pembangunan negara dan juga berkembang bersepadu antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan kaum. Hadirin dihormati, kita semua haruslah berganding bagai R dengan tebing untuk membangunkan negara supaya tidak dapat dijajah lagi. Kita haruslah menyemai sikap cinta akan negara dalam setiap hati rakyat. Bukan itu sahaja, tanpa mengira bangsa dan agama, rakyat haruslah hidup secara harmoni. Kita haruslah bersyukur setelah mendapat kemerdekaan. Hal ini demikian kerana negara kami telah maju pelancongan perhubungan dan perindustrian. Dengan pelbagai kejayaan yang telah dicapai, kita seharusnya tidak boleh melupakan jasa-jasa pejuang yang telah berjuang demi mencapai kemakmuran negara. Dengan ini, saya tidak dapat dinafikan pula bahawa kita hendaklah terus menyayangi negara kita dan mengharapkan bahawa seluruh rakyat Malaysia akan hidup secara bersatu padu. Sekian, terima kasih. Thank you to all the English public speakers, Sashvina, Megan, and Shreya Rain, and also the BM public speakers, Arif, Zahra, and Harina. To all probationer prefects, please submit the appointment of school probationary prefect form to Tan Yihao from 5 Radiant. Thank you, students, for your cooperation. Assembly is now dismissed.